अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में दिखाया था कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं और किस तरह से सामान की पैकिंग हुई। अब हम लोग बस में बैठ रहे हैं और ये बस हमें पहुंचाएगी जहाज़ तक। ये बस का अंदरूनी मंजर चेक करें। ये सऊदी लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ़ अजनबी मैं ही हूँ, बाकी सारे लोग सऊदी अरबिया से बिलोंग करते हैं। सऊदी लोग ही थे सारे। ये देख लें, कुछ लोग और भी आ रहे हैं इस बस में सवार होने के लिए। लो जी, बस ने हमें पहुंचा दिया है हवाई जहाज़ के करीब। ये सऊदी एयरलाइन है। अब मैं इसके ऊपर सवार होने लगा हूँ। ये तमाम मुसाफिर हवाई जहाज़ के ऊपर सवार हो रहे हैं। ये बाहर का थोड़ा सा मंज़र आप चेक कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को जहाज़ का अंदरूनी मंज़र भी दिखाऊंगा। ये बैरूनी मंज़र है। अभी मैं इंटर होने लगा हूँ जहाज़ के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुका हूँ। और ये नाज़रीन देखें जहाज़ का अंदरूनी मंज़र। यहाँ पे LCDs लगी हुई हैं और ये जहाज़ का अमला फिर रहा है, सवारियों को बिठा रहा है। जो लोग जहाज़ के अंदर इंटर हुए हैं, मुसाफिर लोग, उनको उनकी नशिस्तों पे बिठा रहे हैं। ये मुसाफिर बिल्कुल ना होने के बराबर ही हैं। बहुत कम मुसाफिर हैं और जहाज़ माशाल्लाह बहुत बड़ा है। और अभी तक तो बहुत सारी नशिस्तें हमें ख़ाली ही नज़र आ रही हैं। अब कुछ टाइम के बाद देखते हैं ये फिल होती हैं या बस ऐसे ही जहाज़ उड़ जाएगा। ये जहाज़ की सीटें नाज़रीन बड़ी कंफर्टेबल हैं। في حال انخفاض الضغط داخل المقصورة سوف تسقط أقنعة الأكسجين أمامكم تلقائيا. سارع بتناول أقرب قناع إليك وشده إلى الأسفل، ثم ثبته على الأنف والفم. ضع قناعك أولا ومن ثم يمكنك مساعدة الآخرين في قناعتهم. ये हवाई जहाज़ के अंदर हिफाजती तदबीर बता रहे हैं। في حال الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ وضعية الجلوس الآمنة في حالات الطوارئ. يوجد مخارج للطوارئ على جانبي الطائرة. الرجاء تحديد أقرب المخارج إليك الآن. إذا كان إخلاء الطائرة ضرورياً ستضاء الممرات بأنوار ترشدك إلى المخارج. قبل مغادرة الطائرة يجب خلع الأحذية، ترك جميع الأغراض الشخصية، التوجه إلى أقرب المخارج ثم استخدام الزلاقة. توجد سترة نجاة في كيس تحت مقعدك أو إلى جانبه. عند صدور التعليمات البس السترة من جهة الرأس. اربط الحزام حول الخصر ثم شده حتى يكون محكما. عند المخرج انفخ السترة بسحب الشريطين إلى أسفل أو بالنفخ في الأنابيب العليا، ثم اتبع تعليمات الملاحين. لمزيد من المعلومات يوجد اطلاع على بطاقة السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم أو بجانبكم. عند جلوسك في أحد الصفوف المجاورة لمخارج الطوارئ يتوجب عليكم قراءة التعليمات المتواجدة هناك. إذا أردتم أي مساعدة يمكنكم استدعاء أحد ملاحي المقصورة. استعدادا للإقلاع يرجى التأكد من أن تكون أحزمة المقاعد مربوطة وظهور المقاعد وملحقاتها في وضعها الأساسي وستائر النوافذ مفتوحة. يحظر قانون الطيران المدني التلاعب أو تعطيل أو تدمير أجهزة الكشف عن الدخان الموجودة في دورات مياه الطائرة، كما يحظر التدخين في دورات المياه أو مقصورة الركاب، ويشمل ذلك السجائر الإلكترونية. شكرا لانتباهكم. أتمنى لكم رحلة ممتعة. بإمكانكم استخدام خدمة التجوال الدولي والإنترنت على متن هذه الطائرة عندما الهاتف الجوال مطفأ. Welcome aboard Saudia flight. For your safety and comfort, the regulations of the General Authority of Civil Aviation requires passengers to comply with lighted signs, posted placards, crew members' instructions, and the following safety demonstration. Please make sure that your baggage is securely stowed in the overhead compartment, and small items, including handbags, underneath the seat in front of you. Exercise extreme caution when you open the overhead compartment to avoid falling of items.
Please ensure all aisles, exits, and bulkhead areas are clear. For safety reasons, any portable electronic devices, such as mobile phones, tablets, and laptops, should be in flight mode, and the use of wireless devices and remotely controlled devices is strictly prohibited throughout the flight. To use any other portable electronic devices, please inform one of the flight attendants. If your electronic device dropped into the seat, do not move the seat and inform the flight attendant immediately for assistance. Your seatbelt must be fastened now. To fasten the belt, insert the metal fittings one into the other and tighten the strap. To release, lift the upper piece of the metal fitting and separate the two ends. In case of a decompression in the cabin, oxygen masks will drop in front of you automatically. Take the nearest mask immediately, pull it down, and secure it over your nose and mouth. Put on your mask before helping others. Keep your mask on until advised to remove it. In the event of an emergency landing, please assume the impact position. There are emergency exits on either side of this aircraft. Please take a moment to familiarize yourself with the nearest exit to you. If an evacuation is necessary, guiding lights will illuminate to guide you to the exit. Prior to leaving the aircraft, remove your shoes, leave everything behind, reach your nearest exit, and slide down. Your life vest is located under or to the side of your seat. When instructed, slip the life vest over your head, pass the straps around your waist, and adjust it at the front. At the exit, inflate the life vest by pulling the tabs down or blowing into the tubes at the top. Then follow the flight attendant's instructions. For more information, please read the safety card in the seat pocket in front of you or near you. If you are seated next to an emergency exit, please read the instructions illustrated there. If you need any assistance, नाज़रीन, जब भी आप लोगों को हवाई जहाज़ में सफ़र करने का मौका मिले तो इन हिफाजती तदाबीर पे ज़रूर अमल कीजिएगा। इसमें आप लोगों का बहुत फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ फ़ी इमानिल्लाह।